Hello guys! Gusto pa tayong lahat? Namiss ko kayo? Kaya pa tayo ng strawberry. Mahaba na yung bangs ko. Anuan ko na to. Ano nang tawag nito? Sa paputlan? Paputulan. Paputulan ko tong ano ko. Ang bangs. Kumusta po kayong lahat? Allah. Kababa lang po namin. Matamis ang strawberry, guys. Mamaya puputulan ko tong kong bangs. Tapos kumain. May avocado pa pala kami, guys. Yan lang, parang sira na eh. Nakalimutan namin to eh. Noong nakarang araw pa to. Pero okay pa naman, makain pa. Hanggat pwede pa, kainin. Naputo yung kanina. Kain po tayo, avocado. Guys, tapos na kami kumain. Ayun, Isudlay sa lagi. Tarong. ano na. Kaya kasi. Na? Pita, taman. Dali lang sa may kwan. May kilay. Nga daw. Pai. Tupong. Charan! Ibalik sila to tanan, be. Lasa na naguro. Finish. Done. Finished product. Finished product. Alas 11. Ganda, guys. Maligo eh. Okay na. Thank you guys for watching our videos, for my videos. Thank you. Bye-bye. Good night. Muna na kag sweet 16.